салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Умар Восе. Дӯстони азиз, ин навор аз мошинбозори ноҳияи Восе аст. Навора бо диққат то охирша тамошо кунед. Аз нарху навои мошина бохабар шед. Фикрҳоятонро дар таги видео дар комментария нависонед. Дастгирии моро фаромӯш насозед. Дӯстони азиз, дар канали мо обуна шед, видеоро лайк монед, зангулачаи канала пахш кунед, то ки навораи моро пеш аз ҳама тамошо кунед. Курс дар болои экран. Чӣ ки бародаро дархост кунед чандин навор ина Toyota Camry D. Соли барориша соли 2008 сола. Моторш боша объем 2.4 литр буде. Светворӣ боша. Газ бензин дӯстони азиз. Нах мо ҳуҷҷат дошта гирда 4 баллонаш наваз ранга сафеда. Касони хардорани боша ба ин номер оформит кадомет мега соҳиб мошин. Дар 10 литр 275 км мегарден аз соҳиб мошин ози салонша мебинед. Ин салонаш. Чордар электропакетай, коробка передач автоматикай, монитор дорад, DVD-ромзадаги, пробегш бошад. Сеш ганшкаронис кор мекардисад, консенш кор мекарги буде. Боза барга салонш тамошо кунед. Ишқал ки дар навори мо дидесин салони мошина. Ира чанд гуфти ака? 80,000 сомон. Номер телефон да мегӯй? 985 15 50 40. метавонед дар ҳамин номерҳо занг занед, маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. Чӣ ки бародаро дархост кардем Toyota марка D. соли барориша соли 1996 сола. Моторш объем 2 литрай. сӯзишворӣ бошад, газ бензине. ҳуҷҷатош ба қарибӣ тамом шудагия, ду баллони пеш навтар аст дӯстони азиз. расходаш бошад дар 10 литр зиёда аз 80 км фар мегардад га соҳиби мошин. ҳоли салонша мебинед. ин салонаш. чордар электропакетай, коробка передач автоматикай, DVD-ромза магнитофоном дорад, пробегш бошад. Кор мекаси зажигонишгиро нест. ам потолокаш. Шони дидесен дар навори мо салони мошина. Ира чанд гуфти ака? 15,000 сомон гуфтисад. Номер телефон да бигӯ ака. амоа 985 76 07 08. метавонед дар ҳамин номерҳо занг занед, маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини навбатии мо Opel Astra дар кузови хачибек соли барориша соли 2002 сола. 2002 сол. моторш як 6 инжектор задагӣ будай. сӯзишворӣ газ бензина, гази Евро 4 задагӣ. 4 баллонаш наваз. ҳуҷҷатош чанд ака? Ака ҳуҷҷатоша гап зан. ранга сабзи серанга. ҳуҷҷатош чанда? ҳуҷҷатош чанд? ҳуҷҷатоша гап зан. як сола ҳуҷҷат дора нигар. он салонша бинед. ин салонаш. дар электропакета дарга просторай, коробка передач механика, DVD-ромзадаги, пробегш бошад. 14413 км. ин потолокаш. консенш кор мекарги буде дӯстони азиз. араба даро. чанд сом гуфти ака араба? 48000 сомон гуфтиса. боз муомила дора ака? номер телефон та гап зан. 987 985 15 31 98. метавонед дар ҳамин номерҳо занг занед, маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини навбатии мо Mercedes 190 соли барориша соли 1989 сола. моторш бошад ягна загида, сӯзишворӣ газа бензина. 3 моҳига ҳуҷҷат дошта гибдай. 4 баллонаш навасақатан дӯстони азиз, ранга сиёҳай. در 10 لیتر زیاده از 75
کیلومتر میگشت اگر دوستان عزیز. حاضر سالانش هم میبینید. این سالانش. آمده را پرسته کرد کردش مکانیک دیویدران زدگی پرابشت 6851 کیلومتر. اتوبوس بازی برگه سلام شد تماشا کنید دوستان عزیز. اینا چند گفتی که 14000 تومان گفتی. باز معامله داره اخی. نمره تلفن تا بگو. 918 50 45 50. میتونید برادرها در همین نمره زنگ بزنید. معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین دسترس کنید. ماشین ارزانه از دست ندید. ماشین آبادی ما واز 29099 سال برایش سال 2003 ساله. موتورش باشد یک 6 اینژکتور زدگی بده. سویچ واری باشد. گاز بنزین 4 بالون نوزاگر رنگش متالیکه. زری کامرام دارد دوستان عزیز. با قریبی حجتاش تمام شده. از خودش باشد در 10 لیتر 100 کیلومتر فرمگران گازوی ماشین. حاضر سالانش هم میبینید. من سالانش به کلانکا زدگی. آمده را پرسیه که پیداش مکانیکه دیویدران مانیتورم دارد. پرابکش باشد 76513 کیلومتر. اتولوکش 19 اگر دوستان عزیز. چرا که دنواری مودسین سالانی ماشینه. اینا چند سوم گفتی که 15000 تومان. سه نمره تلفن 985 91 68 میتونید در همین نمره زنگ معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شین. ماشین آبادی ما واز 21010 سال برایش سال 1999 ساله. موتورش باشد یک 6 اینژکتور زدگی بده. سویچ واری باشد گاز بنزین بده. یک ساله حجت دارد رنگ سیاه. بالونش باشد 80% دوستان عزیز. 4 دیسکای مالدیری زدگیه. حاضر سلامش ببینید. در 10 لیتر زیاده 100 کیلومتر فرمگران گازوی ماشین. نه سالانش. کلانکا زدگی. چوردار الکترا پاکته. کاروک پرداش مکانیکه. دیویدران زدگی. پرابکش 24834 کیلومتر. اتولوکش. اکی بکن سنه رنگ؟ بکن سنه بزای. اینا چند سو گفتی بادا که؟ 12000 تومان. باز معامله داره که؟ نمره تلفن تا بگو که؟ 987 91 21 92. میتونید در همین نمره زنگ بزنید. معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب این برادر پرسان شوید. چقدر که برادر درخواست کنید یا تیکو سال برایش سال 1997 ساله. موتورش میشه یک 2 لیتر زدگی بده. سویچواری گاز بنزینه. چهار ماهوجه داره رنگش کبوتر دوستان عزیز. 4 بالونش نو زدگی های. راست خودش باشد در 7 لیتر 100 کیلومتر فرمگردن گازوی ماشین. حاضر سالانش ببینید. سالانش آمده را پرسته کار کردش مکانیکه. مکانیک خون زد پروسس 3735 کیلومتر. اتولوکش. سالانش رو برگرد تماشا کنیم. اینا چند سوخت که؟ 12000 تومان. باز معامله داره که؟ نمره تلفن تا بگو. 988 68 69 89. میتونید در همین نمره زنگ بزنید. معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوید. چقدر که برادرها درخواست کردین ماتیز سالی برایش سالی چند ساله 97 99 99 سال ده. موتورش بشه یک 3 بده. 3 سیلندر بده. سویچواری بنزینی خالی بده. 4 بالونش نو است. راست خودش باشه در 10 لیتر زیاده از 110 کیلومتر فرمگران گازوی ماشین. 5 لیتر ده
5 لیتر دوستان عزیز بخشش عزیز سالن عقب شو ببینید. همه دارا پراسه کاراک پرداش مکانیکا مانیتافون زدگی پرابکش از 14903 کیلومتر. این سالن عقبش دوستان عزیز. 10,000 سوم متصل باز معامله داره که نمره تلفن تا گپ زن. نمره تلفن تا بگو 905 85 4085 4985 میتونید در همین نمره زنده معلومات فصل درباره ماشین از خود صاحب این برادر پرسان شوید.